Bigbuti. Menarik pasir Arsia. Alta kita. Apa kesama pang foul jersey number. Jersey number 8. Ini kan tetap terang. Lugarta. Tim Warning Fortunato. Tim Amigo. Borga Peter Arsia. Peter Sajantor. Bersama dari Dr. Lugarta. 4 minutos 40 segundos lang. Selesaikan cycle quarter. Alam karta controlling. Satu sa pertandingan. Tutup juga sebelah. Halo Garta. On decision ng territory. Jungle. Ambil Gusbel. Alasan kartu punya tuh Samurai apa tuh Ulmo diskate wala riba mais nambah terubah agak kita kapag gol foul